बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 5 रुकनी लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया और मैं ये समझता हूँ कि शहबाज हुकूमत ने जो इमरान खान के लिए गड़ा खोदने की बात की जा रही थी, अब उसमें खुद ये गिर गए हैं। और जो इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि ईद की 5 छुट्टियाँ होंगी और हम इमरान खान के ख़िलाफ़ और ज़मान पार्क में हमसे जो हो पाएगा आखिरी कोशिश हम करेंगे। अल्लाह ने किया कि एक बड़ा फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दिया, जिसकी वजह से जो सारे जो ख्वाब हैं पीडीएम के वो चकनाचूर हो गए। दूसरी जानिब हम बात करेंगे इमरान खान की 8 बुरी ज़मानतों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर, जिनको डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनको ले गए थे इस्लामाबाद में आपको याद है दहशतगर्दी का मुकदमा था। उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत ने उनके खिलाफ जो 780 थी उसको ख़त्म कर दिया और मामला चला गया सेशन अदालत में। सेशन अदालत ने मज़ीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया था। अभी वो रिमांड जब ख़त्म हुआ और वो जुडिशल हो गए तो बाद में फिर भक्कर पुलिस पहुंच गई और 3 मुकदमात भक्कर में थे, तो भक्कर पुलिस गई उनको गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद गिरफ्तारी हो गई, बक्कर में आ गए। 2 जो मुकदमात थे उनमें ज़मानत मंजूर हो गई थी। एक दहशतगर्दी का मुकदमा था और चूंकि डिवीजन बक्कर को सरगोदा लगती है तो सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी, वहाँ पर पेश किया गया दहशतगर्दी के मुकदमे में। 2 जो मुकदमात आम मुकदमात थे उनमें ज़मानत मंजूर हो गई। तीसरे में 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। तीसरे में जो 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था उसमें आज 780 ख़त्म कर दी है। मैं एक बात, और ये जज साहब हैं जिनकी जानिब से ये फैसला दिया गया है, एक तो जजेस की ओपिनियन ये होती है, 2 तरह के जजेस की ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये होती है कि जी ये इनको पुलिस लेके जाए मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर। अगर तो कोई तफ्तीश में ऐसी कोई बात निकल आती है कि इसके ऊपर 780 लगता है तो फिर तो ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आती तो फिर वो 780 ख़त्म कर देते हैं। ये स्पेशल जज हैं खावर रशीद साहब, ये स्पेशल जज एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा हैं। वो कहते हैं कि इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन्ड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 62 and or any other provisions of anti-terrorism act do not attract in this case. So while allowing the application filed by the accused party, the case in hand is returned to the prosecution under section 23 of the anti-terrorism act for the presentation before the competent court of ordinary jurisdiction on 20/4/2023 के 20/4/2023 को उनको जो मुतलका अदालत है उसमें पेश किया जाए। 20/4 से मुराद अब सरगोदा से बक्कर 3 घंटे का फासला है और आज ये अदालत ने हुक्म दिया है और अदालत ने कहा कि आपने 20/4 को, मतलब यह है कि कल के दिन का राहदारी रिमांड दे दिया। 20/4/2023 तक उनको पेश करना है और अदालत ने कहा कि मुतलका अदालत में जाएं और वहां जाके पेश करें। तो ये 18 अप्रैल को फैसला दिया कि आपने 20 अप्रैल को भक्कर की जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट है उसमें आपने पेश करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालतों को पहले ही देख लेना चाहिए कि ये जो पुलिस की का FIR है, जो उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है या उनकी जानिब से कोई रिकॉर्ड सामने आया है, जब रिमांड के लिए केस के लिए लाते हैं तो वो रिकॉर्ड साथ लेके आता है जो तफ्तीशी अफसर होता है। तो अदालत, ये जुल्म नहीं होना चाहिए कि 3 दिन का आप जिस्मानी रिमांड दे दें और उसके बाद फिर आप कहें जी कि 780 तो लगता नहीं था। तो ये मामला पहले दिन ही देख लिया जाए, प्रोसिक्यूशन से पूछा जाए कि आपके पास आपने जो 780 लगाई है किन ग्राउंड्स के ऊपर लगाई है। अगर आपने केस बनाना ही मुल्ज़िम से तफ्तीश के बाद है तो फिर आप पहले FIR किस लिए काट रहे हैं? फिर आप पहले उसको बुलाएं, आप इंक्वायरी करें, तफ्तीश करें, तफ्तीश के बाद अगर आपको लगता है तो आप मुकदमा दर्ज करें। तो इस चीज़ को अदालतों को देखना होगा कि एक बंदा 3 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर, और 3 दिन ये 5 दिन बन जाएंगे अगर 20 को पेश करते हैं और 20 को अगर वो जज जमानत पर जमानत मंजूर कर ले, क्योंकि रिमांड तो हो गया और इसमें तफ्तीश जो होनी थी हो गई। 5 दिन एक बंदा पुलिस कस्टडी में है, मजीद इंशाल्लाह रिमांड अदालत नहीं देगी और ईद का मौका होगा तो उम्मीद की जा रही है कि बखर की अदालत जमानत दे देगी। और इसमें जो इस्लामाबाद में था ना, गोलड़ा का मुकदमा था जिसमें गिरफ्तार करके ये डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद में ले गए थे, उसमें भी आज जमानत मंजूर हो गई है। तो अगर 20 अप्रैल को बक्कर की अदालत जमानत दे देती है, जो आखिरी वर्किंग डे है, तो फिर जो अली अमीन गंडापुर है इनके खिलाफ और कोई इस तरह मुकदमा नहीं होगा और उनकी जमानत वो ईद इंशाल्लाह घर गुजारेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने कल फैसला महफूज किया था। सिकंदर खान ने
عدالت نے 3-3 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کی عوض جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی ہے، اور علی امین گنڈا پور کے خلاف کیس میں تفتیشی افسر نے اپنا جواب جمع کروایا۔ جج نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ آڈیو ریکارڈنگ پر ملزم علی امین گنڈا پور کا کیا موقف ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ علی امین گنڈا پور نے آڈیو ریکارڈنگ کو جعلی قرار دیا ہے۔ جج نے پھر سوال کیا کہ تفتیش میں معلوم کیا گیا کہ موبائل فون اور سم کس کی تھی۔ تفتیشی افسر نے کہا کال ڈیٹا ریکارڈنگ کے لیے رجوع کیا جو ابھی موصول نہیں ہوا۔ علی امین گنڈا پور کی آڈیو ریکارڈنگ سائبر کرائم ونگ کو بھجوائی گئی ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ فورینسک سے معلوم ہو جائے گا کہ علی امین گنڈا پور کی آواز ہے یا نہیں ہے۔ ملزم نے کہا کہ جس فون پر بات ہوئی وہ گرفتاری کے وقت کسی نے لے لیا تھا اور ملزم کے پاس وہ موبائل فون نہیں تھا۔ تو یہ عدالت نے کہا جب آپ کے پاس کوئی مٹیریل ہی نہیں ہے تو آپ نے ایسے ہی ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا، تو عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی۔ تو اب 20 اپریل کو آخری جو ان کے خلاف مقدمہ ہوگا اس میں بھی ضمانت، اور ہو سکتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں کے خلاف مختلف صوبوں سے آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہماری پنجاب کی عدالتیں ہیں کیا یہ اس طرح جس طریقے سے کراچی کی عدالت نے راہداری ضمانت دے دی تھی اس طرح کا ٹریٹ کرتے ہیں اور ایک شہری کو عید گھر گزارنے دیتے ہیں یا 5 دن چھٹیوں کا پولیس کے حوالے رکھتے ہیں۔ اس کی بھی تفصیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر پتھراؤ، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ سمیت 8 مقدمات میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 3 مئی تک توسیع کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور عمران خان کے وکیل فیصل چودھری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 8 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع کی اور عدالت کو بتایا گیا کہ آج عمران خان نے پیش ہونا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو عدالت نے سوال کیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کوئی ان کی ضمانت تو نہیں تھی، تو اس پر انہوں نے فیصل چودھری نے کہا وہ ضمانت کی ہی طرح کا ایک کیس ہے جس میں عدالت سے یہ استدعا کرنی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی سے روکا جائے۔ تو جب ایسی کوئی استدعا ہونی ہو یا ایسی کوئی سی ایم ہو تو اس میں پھر الٹیمیٹلی جو درخواست گزار ہے ان کو پیش ہونا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کو پیش ہونے کے لیے وہ گئے ہیں اور آج وہ اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ بہرحال عدالت نے ان کی ضمانت 3 مئی تک توسیع کر دی۔ عمران خان کی 8 مقدمات میں عبوری ضمانت 3 مئی تک توسیع کر دی گئی۔ عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں تمام مقدمات میں ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور ایک مقدمہ جس میں صرف حفاظتی ضمانت ہے وہ بھی 26 اپریل تک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے یہی درخواست دی تھی کہ میرے خلاف 121 ایک کی نوعیت کے مقدمات ہیں ان کے خلاف، اور ساتھ کہا تھا کہ پولیس کو میرے خلاف کارروائی سے روکا جائے، یہ درخواست دی گئی تھی۔ کل 2 رکنی بینچ نے سنا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 رکنی بینچ نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ لارجر بینچ کو بھجوا دیا۔ لارجر بینچ جب 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہوگا تو سنگل جج کا فیصلہ وہ الگ اس کی اہمیت ہوتی ہے، جب لارجر بینچ فیصلہ دے دے تو پھر پولیس کی یا کسی بھی حکومت یا ادارے کی مجال نہیں ہوتی کہ کوئی کارروائی کی جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف اب تک جتنے بھی مقدمات ہیں تمام مقدمات میں وہ ضمانت پہ ہیں، لیکن خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کو یہ کسی نئے مقدمے میں کوئی نئی ایف آئی آر درج کر کے 5 چھٹیاں آ رہی ہیں فرائیڈے سے منگل تک، ٹیوزڈے تک 5 چھٹیوں میں خطرہ یہ ہے کہ زمان پارک میں آپریشن کیا جائے گا اور عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور پکڑ دھکڑ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا جائے گا، اور عید پر یہ تماشا لگائیں گے کیونکہ ان کے پاس اور تو کوئی معاملہ تھا نہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ عید کے دنوں میں یہ آخری دفعہ کوشش کر کے دیکھ لیں عمران خان کو گرفتاری کی اور پھر اس کے بعد معاملہ کہیں اور چلا جائے۔ علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے موقف اپنایا کہ 2 رکنی بینچ نے یہ کیس لارجر بینچ کو بھجوایا۔ عمران خان کے خلاف ایک کے بعد ایک کیس درج ہو رہا ہے۔ پنجاب میں عمران خان کے خلاف 80 کیسز درج ہو چکے ہیں۔ وکیل نے کہا کہ عدالتیں پولیس کے اختیارات کے غلط استعمال کو دیکھ سکتی ہیں، ہم اس معاملے میں بھی عدالت کی مداخلت چاہتے ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ ہم آج صرف متفرق درخواست سن رہے ہیں، متفرق درخواست مرکزی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے زمان پارک کے باہر افسوسناک صورتحال ہم نے بھی دیکھی تھی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ آج تک کے تمام کیسز میں عمران خان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ عید کی چھٹیوں کے دوران کوئی آپریشن ہو سکتا ہے، لہٰذا 5 دن کے لیے ہمیں ریلیف دیں کیونکہ 5 دن کے لیے عدالتیں اور انصاف کے دروازے بند ہوں گے۔ اس پر علی باقر نجفی صاحب نے کہا انصاف کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے اور انصاف کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ درخواست گزار یہ پرمیشن لینا چاہتے ہیں یا درخواست گزار یہ چاہتے ہیں کہ میرے خلاف کارروائی کی جائے ان مقدمات میں جن کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، پرزیوم کر رہے ہیں، ایزمپشن کی بنیاد پر درخواست گزار عدالت سے ریلیف لینے آئے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں، ابھی تک میرے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسا آپریشن ہو سکتا ہے۔ یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہوگا؟ اگر کوئی پلاننگ ہے تو یہ
सबूत फराहम करें। उन्होंने कहा कि कानून नत्थू और फत्तू सब के लिए बराबर होना चाहिए। अगर इमरान खान को आप प्रिजम्पशन की बुनियाद पर रिलीफ देंगे तो ये बाकियों को भी फिर मिलना चाहिए। उनका कहना था कि अभी तक ऑपरेशन के हवाले से कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं है, अगर कोई काबिल जुर्म काम होगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तारिक सलीम शेख साहब ने कहा कि पुराने केसेस में कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या आप ये बयान देते हैं कि जो पिछले मुकदमात हैं उनमें कार्रवाई नहीं होगी? कोई नया मुकदमा, कोई नया वकूआ होता है तो आप किसी पुराने वकूए पर नया मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, इतना बयान आप देते हैं। उस पर पंजाब हुकूमत के वकील जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं गुलाम सरवर नाहंग, उन्होंने कहा कि लीगल प्रोसीडिंग्स जिन केसेस में जारी हैं वो जारी रहेंगी। अली बाकर नजफी ने कहा कि यही सवाल आपसे एक और अंदाज से पूछते हैं कि क्या आप इमरान खान को ईद करने देंगे या आप डिस्टर्ब करेंगे? उस पर फिर पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा जी कि JIT बनाई गई है, JIT तफ्तीश में जो उनको रिक्वायरमेंट होती है वो उसके मुताबिक फैसला करेंगे, ये मामला मैंने नहीं देखना। उस पर फिर जस्टिस आलिया नीलम साहब ने कहा कि अगर दरखास्त गुजार जमानत पर हैं तो आप उन्हें छू भी नहीं सकते, हम कानूनी कार्रवाई रोकने का नहीं कह रहे। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि कितने मुकदमात में ये जमानत पर हैं, जिस केस पर जमानत पर हैं इस केस में तो कार्रवाई नहीं होगी। सरकारी वकील ने कहा कि 500 लोग इकट्ठे होकर कराची वाला अल्ताफ हुसैन वाला मामला नहीं कर सकते, हम सिर्फ कानून के मुताबिक काम करेंगे, कानून से हट के नहीं करेंगे। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा हम भी यही कह रहे हैं कि कानून के मुनाफी कुछ नहीं करना। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि कानून ये भी कहता है कि अगर मुलजम के भागने का खतरा नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन मुअत्तल की जा सकती है, कुछ टाइम आप रोक सकते हैं। क्या आपकी कोई छुट्टियां नहीं होनी? क्या आपने ईद में छुट्टियों पर नहीं जाना, या आपने बस इमरान खान के पीछे केसेस और तफ्तीश और यही काम जारी रखना है? उस पर फिर पंजाब हुकूमत के वकील ने दलाल जारी रखते हुए कहा कि यह इख्तियार तफ्तीशी अफसर का है। जमान पार्क से पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए जिसमें 69 अफसरान जख्मी हुए। इस मौके पर इमरान खान ने कहा सर मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, रोस्टम पर आ गए। इमरान खान ने कहा कि आज तक मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, लेकिन मेरे खिलाफ दर्जनों मुकदमात दर्ज किए गए। अली बाकर नजफी साहब ने मजाहन कहा कि खान साहब ये बातें हम सुन चुके हैं, कोई नई बात हो तो। उस पर इमरान खान ने कहा कि ये मुझे सिर्फ मेरे खिलाफ ये इन 5 दिनों में छुट्टियों का फ़ायदा उठा के ये जमान पार्क में एक बहुत खून खराबा का एक प्लान किया हुआ है और ये राना सनाउल्लाह की माँ पर ये ऑपरेशन करना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि सर जस्टिस तारिक साहब ने तादीबी कार्रवाई रोकी थी लेकिन पुलिस ने मेरे घर हमला कर दिया। पंजाब हुकूमत के वकील की बात से कन्फर्म हो गया है कि जमान पार्क पर हमला होगा। उन्होंने कहा कि सर ऐसा कभी हुआ है? मेरे घर 26 घंटे हमला किया गया, मुझ पर कातलाना हमला हो चुका था। अली बाकर नजफी ने कहा हमारा नहीं ख्याल कि 5 दिन 6 दिन में कोई कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा जो भी होगा अगर हुआ तो कानून के मुताबिक होगा। आलिया नीलम ने कहा कि जब आप ये कहते हैं तो दूसरी तरफ खदशात बढ़ जाते हैं, आपकी बदनीयती लगती है। उस पर फिर अदालत ने कहा चलें हम इसके ऊपर कोई फैसला देते हैं। अदालत ने फैसला महफूज किया जो बाद में फैसला सुनाया गया और अदालत ने इमरान खान के खिलाफ किसी भी गैर कानूनी तौर पर कार्रवाई करने से या हिरासत करने से रोक दिया। 2 मई के लिए जो मेन केस है, इमरान खान ने बेसिकली जो मेन केस था वो ये था कि मेरे खिलाफ जो 121 मुकदमात हैं सारे के सारे खारिज किए जाएं और वो एक ही जगह सुने जाएं। कभी मुझे कहीं भेजा जाता है, कभी मुझे कहीं भेजा जाता है, मैंने इलेक्शन की कैंपेन करनी है। वो 121 मुकदमात के अखराज की जो दरखास्त है वो इसी बेंच के पास 2 मई के लिए फिक्स है। अदालत ने इस केस को भी 2 मई के लिए फिक्स करते हुए स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और पुलिस को रोक दिया और अदालत ने कहा कि अगर कोई कार्रवाई करेगा या इमरान खान को हरासा करेगा या कानून का नाजायज इस्तेमाल करेगा तो फिर हम बैठे हैं और हम फिर उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।